Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli niyatin wa amalin salihah fi qiraati manzuma i'tibari lil absar bi isra'in nabil mukhtar lin nazim al ustad al mahmud wa da'il al ma'bud as-sayyid Muhammad bin Husain bin Ali Ba'bud wa ta'alim al kitab dardir mi'rad Syekh Najamuddin Al-Waiti rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihima bi barakatihima wa bi karamatihima wa bi asrarihima fid dini wa dunya wal akhirah ala jami' talamat najishra'lim isyadil ikhwan bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil mukhtari farij karbana wa amiddana bisiril isra ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكرى يا ليلة أبدا مقام المصطفى قد قصر عنه زوى الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في الليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة للمسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه وأراه من آياته الغراء ركب البراق وأخذ بركاته جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تحاجر موطن الآباء صل لربك يا ربعتين فمن هدى أيضا تبارك موضع الأحياء ولمدين صلى بأسفل شجرة قد زال الموسى بقرب رعاء وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك واستعرى وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء وتعقب العبرة إسرى نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الآمين فخر مسرعا على السهراء ورأى أناسا زرعهم وحصلهم يومين ثم مدى بحال نماء جبريل أخبره كيد سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال من عريج الفائه قال لما شطة بدار بقاء ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتوب سريعا قبل حل فناء وأتى على وادي البهس نبينا بشذا نس من أطر وغناء صوت الجنان نسمها وأريجها تشتاق للحق
الحناف والصلحاء وبسان وبمروح نتنة المواعد الرجف الأرجاء صوت لنيران تتوق لأهلها من كان لله من العداء من فتنة الدجال يصح استعذ ولقد رآه بعينه العوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود الإسلام عظيم ضياء وبأرض الشام يؤمرون بوجهه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتوحيد والتنصير صوتا ما استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة واد حسناء لم تهزى برد دعاء وبمرة أخرى لقد ظهر له مثل العجوز دنا والتفناء وادعرض شيخ العين له يناديه هلم فبأ بالإخزاء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء لقد نبي جماعة ووجوههم تحجم صابيح هدى والسناء فهم الخليل وموسى عيسى بدروا بتحيات للمصطفى وندائي الكليم مصليا في قبره وحياة رسل الله كالشهداء وبدل خليل مع الإيال علاهم نور بأسفل دوحة خضراء قرأ السلام له فراد مرحبا بلطيف الفجر وحسن سناء وببيت ما بواد
ترمي كمثل القصر كل شرارة بالله عوذنا من لظى وبلاء وإلى المدينة يماني بما بها دخل النبي مواجها الأدواء نور بال نور على محراب داود المنيب وآخر فوق سرى الأزراء بالمسجد الأقصى صلاة صلوات جبريل بوقت الصفاء حتى إذا كل نبي قد أتى وملائكة نزلوا إلى الأنحاء جبريل أذن للصلاة أقامها وختار رجاها يا أم أولئك وتهندس رسل الكرام بشكرهم لله كم عدوا من النعماء وتكلم المختار بينهم وقال ذكر الخصائص بعدها بالثناء هو رحمة للعالمين وختام وإلى الخلائق مرسل جمعاء
يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم ما يربو على غير لهم والسواء وكتابه الفرقان بيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذكروا إذا فيما بينهم السعد الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لأشرط لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت والساعة كهاتين مع الإيمان ورحان من عسل ومن لبن له مما به من عطشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كأس دار وهو خير غذاء وأودي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قصاء لاقى من الدروي ترحيب وتأنيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسمدة بلا إحصاء ورأى الخليل بسبع أو سابع تاريخ راس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواح أمته ببدء كساء وأدى إلى ملاه والعلب جبريل كحلس قد بل للراء وعلى لسدرات المنتهى العزوم التي جلت عن الأوصاف بالغاء من أسجاد أورقها ولا ورقة منها تزل الخلق باستيفاء أمثال غربان العظاه ملائك لم يسأموا تسبيح صبح مساء تأويلها أرواح أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنسب 4 أنهر نهر لخمر ثم دهر الماء وبثالث لبن يسوق لشارب وبرابع عسل ذهب صفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينسب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما لا رآه رائي والأذن للإنسان ما سمعت به بالقلب لم يخطر لدى العقلاء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فبيوتها من لؤلؤ وترابها
مسك يؤدر أبعاد الأنحاء وتفتحت أبواب نيران له فبداه خازنها تحية جائي يا رب فرج كربنا وأمتنا بسر الإسراء لم يبتسم قد بدل حياته وعبوسه بنوا على السجناء للمستورك النبي وقد صغى لصريف أقلام بكل قضاء يا بالمقتار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء هنا أجل حوادث المعراج إذ نال قرب ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى هاهنا قم فأرقى بأمن من الأسواء يا بالمقتار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء بأنوار الجلال يخدم تاجها لحضرة الطف اللطفاء بدن الحبيب كقاب قوسين وخار إلى السجود بذلة ورجاء يا بالمقتار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء ورأى الإله فيا لها من نعمة قصد بسر السر للإسراء سلطعت وش لا نرد شفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا ربي قد أعطيت رسلك ربحا وخصائصا من أعظم النعماء يا بالمقتار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بالسر للإسراء فأبي الخليل بخلة حسسته وأخي الكلم حسسته بنجاء ووهبة عيسى من عجائب حكمة وكتابه الإنجيل جم سناء فأتى جواب الحق جل جلاله حص الرسول بعزم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وهبه 7 مثاني لثناء وخواتم البقرة وأسد أسمه الإسلام مثل دعائم لبناء بسات وأفضل أمة أمته شهادة على الناس بيوم قضاء وقد بفرد الخمس لكن أجرها 50 نفسا على الضعفاء
ثم النزول من السماء مودعا ممن بها بتحية ودعاء فأرى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى الإصغاء تلك الشياطين تحوم على عطيون الخلق كي لا يفكروا بعلاء قص النبي على قريش سبحه مسراه حول البيت بالبطحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعيدد أبواب له بوفاء وأضاف إني قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء شيخر به إذ لم يكروا قوله فكذاك لأهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكره قوله إن الرسول صدقة في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد رجائي من ربي الرحمن عفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطاء وعناية عظمى بذرياتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية للمسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعدائه وهلاك قوة اليهود ومن لهم شرك بنصرته من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سفن النجاة السادة الشرفاء وعلى السحاب مهاجر ونسرهم وعلى المحب لهم بصدق ولاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا قد حرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك المبارك العظيم فقد علينا ببركة لباس العز والتكريم وأسكنا بجواره في دار النعيم ونعيمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار واحرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسر عملنا في العلن والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأتيه سؤاله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرما ومن أرفعهم إنك درجة ومن عظام خطرا
ومن أمكانهم شفاعة اللهم أتبعه من أمتي وذريتي ما تقر به عينه وجزي عنا خير ما جزيت النبي عن أمتي وجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن وبع عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصينا بالدعاء اللهم اكتب السلام والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحزي والمعنوي والأجناس وعينا من شر الجنة والناس اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على يراه واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal ittiba'a wal muzakara wa tazkira wal ibadah wal istibada wal hisa'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha wa jahila wa mardati wa qurbihi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa atamina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wa dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Summa su'ida, lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga malaikat Jibril naik ila samai ke langit as-sabi'ati yang ketujuh. Fastaftaha Jibril, lalu kemudian maka Jibril membuka pintu langit ketujuh. Fakila, maka dikatakan man haza, siapa ini? Qala Jibril, maka Jibril pun menjawab, orang yang datang adalah malaikat Jibril. Fakila man haza, lalu dikatakan siapa? Fakila wa man ma'aka, lalu kemudian dikatakan siapa yang bersamamu? Qala, maka beliau pun menjawab Muhammadun, Nabi Muhammad. Kila, lalu dikatakan faqad ursila ilaihi, apakah benar Muhammad itu diutus ke langit ketujuh? Qala, malaikat Jibril pun menjawab na'am, iya. Kila, maka dikatakan marhaban bihi wa ahlan haya Allahu min akhin wa min khalifah wa ni'mal akhi wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang wahai baginda Nabi Muhammad, engkau bagian daripada keluarga, semoga Allah memberikan penghormatan kepadamu. Min akhi, engkau adalah bagian dari saudara. Wa min khalifah, engkau bagian daripada pemimpin. Wa ni'mal akhu, sebaik-baik saudara. Wa ni'mal khalifatu, sebaik-baiknya pemimpin. Wa ni'mal maji'u ja'a, dan sebaik-baiknya orang yang datang adalah engkau. Fa futiha,
Setelah itu dibukakanlah lahuma bagi malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Falamma khalaso, maka ketika pintu langit ketujuh terbuka, faizan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Ibrahim al-Khalili sallallahu alaihi wasallam. Ketika pintu langit ketujuh terbuka, maka Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jalisin, yang mana beliau sedang dalam keadaan duduk. Inda babil jannah, di sisi pintu Ka'bah, di sisi pintu surga. Maksudnya di luar daripada pintu khutbah pintu surga, qoriban minha, dan sangat dekat dengan pintu surga. Ala kursiyin, duduk di atas kursi min zahabin, yang terbuat dari emas, musnidin zuhrahu, yang mana beliau menyandarkan zuhruhu, punggungnya, ilal baitil ma'mur, ke baitil ma'mur. Wa ma'ahu, dan beserta Nabi Ibrahim, nafarun, terdapat sekelompok min qaumihi, daripada kaumnya. Fasallama alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Faradda alaihi salam, maka Nabi Ibrahim pun menjawab salamnya Nabi Muhammad. Waqala, dan beliau berkata, marhaban bil ibni soleh wan nabi as-soleh. Selamat datang wahai baginda Nabi Muhammad, aku berjumpa dengan anak yang soleh dan juga Nabi yang soleh. Summa qol, lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada baginda Nabi Muhammad, mur ummataka, perintahkan umatmu, fal tuksir min girasil jannah, hendaknya umatmu memperbanyak min girasil jannah, daripada tanaman surga. Fa'inna turbatuha, karena sesungguhnya tanah surga itu thayyibatun, subur, wa arduha wasi'ah, dan sangat luas. Faqala, maka Nabi pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, mama ghirasul jannah, tanaman surga itu apa wahai Nabi Ibrahim? Qala, beliau menjawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalimat hauqalah ini kalau kita baca niat tulus ikhlas karena Allah, maka sama halnya kita menanam tanaman di surga. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, barang siapa yang mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah fi kulli yaumin, di setiap hari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, lam yaktakir abadan, maka insyaallah dengan kalimat tersebut dia tidak akan mengalami kefakiran selamanya. Salah satu ayat untuk menjauhkan diri daripada kefakiran.
Bahkan ada sebuah hadis yang lain mengatakan istaksiru min la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban minadh-dhar. Karena sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah itu bisa menolak 99 pintu mudarat, pintu bahaya. Itu bisa menolak 99 pintu bahaya yang akan datang. Adnaha alhammu, minimal daripada bahaya itu adalah kegelisahan atau kebingungan. Kalau yang biasa galak mendawamkan kalimat hauqala. Ada lugu dari desain lain itu dari Abdullah bin Qais. Ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka, maukan aku tunjukkan kepadamu ala kanzin, tentang pembendaharaan min kunuzil jannah, daripada pembendaharaannya surga, simpanan ini ada sebagian ulama mengatakan berupa pahala, ada mengatakan sebuah nikmat yang amat agung yang disimpan di dalam surga. Qultu bala, maka atau Abdullah bin Qais, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka beliau pun menjawab, simpanan daripada simpanan surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali manfaat dari la haula wala quwata illa billah ini, baik perkataan para ulama, makalah para ulama maupun hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Nawawi, ia kalimatus istislam. Jadi hauqala itu adalah bentuk kalimat kepatuhan, ketundukan. Wa tafwidun, dan bentuk kepasrahan total seorang hamba kepada Allah. Wa annal abda la yamliku min amrihi syai'an, bahkan seorang hamba itu tidak memiliki urusannya sedikit pun, segala urusan itu tidak dimiliki oleh seorang hamba. Walaysa lahu hailatun fi dabisyar, dan dia tidak ada daya untuk dapat menolak keburukan. Wala quwwatun fi jalbil khairi, dan dia juga tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk dapat menarik kebaikan. Illa bi iradatillah, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la haula wala quwwata illa billah itu bentuk kepasrahan dan kepatuhan total hanya kepada Allah. Tiada daya upaya untuk dapat menghindar dari keburukan, menghindar dari kemaksiatan, dan juga tidak ada kekuatan untuk dapat beribadah, untuk dapat melakukan kebaikan, untuk dapat mendapatkan kebaikan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis maupun makalah ulama yang menerangkan keutamaan la haula wala quwwata illa billah. Bahkan kalau seandainya kita keluar rumah, itu doanya mana? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, aku berserah diri kepadanya, kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita yang keluar rumah maupun rumah beserta isinya yang kita tinggalkan akan dijaga, dilindungi oleh Allah. Ya. Itu kalau kita
senantiasa istiqomah di dalam membaca dan mengamalkan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau sudah baca itu maka jangan khawatir lagi dengan harta yang kita tinggal, dengan keluarga yang kita tinggal. Insyaallah dijaga oleh Allah berkat kalimat hauqala. Wa fi riwayatin, namun di dalam riwayat yang lain, Iqra, bacakan, ajarkan kepada ummataka umatmu minni dariku. Bacakanlah kepada umatmu minni dariku, apa bacakan, sampaikan assalama salam. Wa akhbarahum, dan beritahukan, informasikan kepada umatmu annal jannata thayyibatut turbah. Sesungguhnya surga itu subur tanahnya, uzmatul ma'i, dan juga segar airnya. Wa inna ghirasaha, dan sesungguhnya tanaman surga itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa namanya? Bagiatus sholihat. Ya, dalam satu riwayat mengatakan bagiatus sholihat. Dalam riwayat yang pertama tadi mengatakan cukup hauqalah baik. Jadi yang bagus yang cak mana? Dibaca galo. Bagiatus sholihat disebut bagiatus sholihat sebagaimana di dalam surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? 46. Al-malu wal banun dinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, sementara baqiyatus sholihat itu khairun, lebih baik, inda rabbik, di sisi Tuhanmu, sawaban, pahalanya, wa khairul amala, dan sebaik-baiknya amal. Jadi sesuatu yang dapat memberikan keamanan, ketenangan kepada seorang insan. Dengan sebab apa? Dengan sebab kedermawannya Allah, kedermawanan Allah. Wa indahu qaumun julusun, di sisi atau di samping Nabi Ibrahim ada kaum julusun yang sedang duduk-duduk. Baidul wujuh, yang wajahnya bening putih, amsalil qirotisa, yang hampir sama seperti kertas, putihnya kertas. Wa qaumun fi alwanihim syai'un, dan juga di sisi Nabi Ibrahim selain ada kaum yang putih berseri wajahnya, ada juga kaum yang ternoda, tubuhnya ternoda, ada kotoran. Faqama haula'il ladzina fi alwanihim syai'un, lalu kemudian kaum yang ada kotoran dan nodani tadi berdiri. Fadakhalu naharon, lalu kemudian kaum yang penuh dengan nodani tadi masuk ke dalam sungai. Baghtasilu fihi, lalu kemudian mereka membersihkan diri fihi, di dalam sungai tersebut. Fakharaju, lalu kemudian setelah membersihkan diri mereka keluar. Waqad khalasa min alwanihim, dan sungguh mereka telah bersih min alwanihim, daripada noda-noda atau kotoran yang menempel pada tubuh mereka. Summa dakhalu naharon salisan, lalu kemudian juga mereka masuk kembali ke sungai yang kedua. Faghsilu fihi, lalu kemudian mereka pun membersihkan diri fihi, di dalam sungai tersebut. Waqad khalasat alwanuhum, sehingga warna wajah mereka
tubuh mereka sama seperti misla alwani ashabim, seperti juga tubuh daripada sahabat-sahabatnya yang putih berseri-seri tadi. Jadi yang pertama itu ada kaum yang memang wajahnya putih bersih seperti kertas, dan kaum yang lain ternoda. Setelah mandi di sungai tadi bersih ya dari kotoran, sehingga wajah mereka dan tubuh mereka sama seperti kaum yang pertama tadi. Setelah bersih, fajalasu ila ashabihi, maka mereka pun mendatangi kaum yang memang awalnya sudah bersih, sudah putih berseri-seri, fajalusu ila ashabihim, dan mereka berbaur kepada kaum yang memang sudah bersih dari noda. Faqala ya Jibril, maka Nabi pun Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'il bidul wujuh, siapa kaum yang wajahnya putih bening berseri-seri, wa man haula'il ladzina fi alwanihim syai'un, dan siapa juga kaum yang mana badannya, tubuhnya ternoda dengan kotoran. Ya, ada yang tidak bersih tadi itu siapa? Yang sudah bersih siapa? Wa mahazil anhar, lalu sungai ini sungai apa? Allati dakhaluha, yang mana sungai ini dimasuki oleh kaum yang penuh noda tadi. Faghtasilu fiha, dan mereka pun mandi di dalamnya. Faqala amma haula'il baidul wujuh, atau malaikat Jibril, kaum yang wajahnya putih bening berseri-seri adalah faqaumun lam yalbisu imanahum, yaitu kaum yang tidak mencampur adukan imanahum, iman mereka, bizulmin, dengan perbuatan zalim. Dalam arti imannya dijaga, tidak sama sekali melakukan perbuatan maksiat. Jadi memang murni beriman dan bertakwa hanya kepada Allah dan menjauhi maksiat. Wa amma haula'il ladzina fi alwanihim syai'un, adapun sekelompok kaum yang badannya, tubuhnya terdapat noda, terdapat kotoran, faqaumun khalatu amalan sholihan wa akharun syi'an, yaitu kaum yang galak mencampurkan amal solehnya dengan amal yang buruk. Berarti apa? Galak ibadah, galak juga maksiat. Fatabu, lalu kemudian mereka yang tadinya galak beribadah dan juga galak maksiat ini tadi, fatabu, mereka pun bertaubat, fataballahu alaihim, dan Allah menerima taubat mereka. Wa amma hazil anhar, sementara sungai-sungai ini yang dibuat mandi oleh kaum-kaum yang penuh noda tadi, fa awaluha rahmatullah, sungai yang pertama namanya sungai rahmatullah, wasani, dan sungai yang kedua nikmatullah, bernama sungai nikmatullah, wasalis, dan sungai yang ketiga saqahum rabbuhum syaraban tahura, nama sungainya adalah sungai saqahum rabbuhum syaraban tahura, yaitu Allah Tuhan mereka memberikan minuman kepada mereka dengan minuman yang suci lagi mensucikan. Wakila, dan dikatakan haza makanuka, tempat ini adalah tempatmu, tempat di mana di situ ada sungai, yang mana sungai ini tadi adalah sungai untuk membersihkan noda dan dosa. Itu adalah tempatmu, wa makanu ummatik, dan juga tempatnya umat. Wa idzan huwa bi ummatihi syatraini, dan seketika itu pula, di saat itu pula Nabi berjumpa dengan umatnya, yang mana umatnya baginda Nabi Muhammad ini tadi syatraini, terbagi menjadi dua golongan. Syatrun alaihim siyabun, golongan pertama itu golongan umat siyabun yang memiliki pakaian ka'annahal al-qaratiso, yang mengenakan pakaian yang pakaiannya putih bersih seperti kertas.
Wa syatrun alaihim siyabun romadun. Sementara kaum atau umat Nabi yang lainnya berpakaian dengan pakaian yang agak pudar atau kusam. Wa dakhala al-baita al-ma'mur. Setelah itu Nabi pun masuk ke Baitul Ma'mur. Wa dakhala ma'ahu allazina alaihim asyabu al-baidu. Dan juga masuk bersama dengan Nabi, yaitu kaum yang memakai pakaian yang putih bersih tadi, yang ternoda atau yang kusam tidak diajak. Wa hujiba al-akharuna allazina alaihim asyabu ar-roman. Sementara umat yang pakaiannya kusam terhalang untuk ikut bersama baginda Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Nah, kira-kira gitu ini masuk umat yang mana? Umat yang pakaiannya putih bersih atau umat yang berpakaian kusam? Wahum ala khairin, dan mereka itu ya mereka orang-orang yang menggunakan pakaian yang putih bersih ini tadi dalam kebaikan. Fasalla wa man ma'ahu. Lalu kemudian setelah Nabi masuk ke Sidratul Muntaha beserta umatnya yang baik-baik ini tadi, Nabi pun sholat bersama dengan mereka. Minal mu'minina, di antara orang-orang yang beriman, fil baitul ma'mur, di Baitul Ma'mur. Wa iza, dan ketika di Baitul Ma'mur, huwa yadkhiluhu kulla yawmin sab'una alfa malakin. Setiap harinya Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh 70.000 malaikat. Saking luasnya tempatnya ini, setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. La ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Masuk ke Baitul Ma'mur ini tidak akan pernah kembali sampai hari kiamat. Kalau sudah masuk dan tidak keluar lagi sampai hari kiamat. Nah, bayangkan deh. Wa annahu bihizail Ka'bah, dan Baitul Ma'mur ini itu sejajar atau setembakan dengan Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah ini jadi tempat tawafnya manusia, Baitul Ma'mur ini menjadi tempat tawafnya malaikat. Nah, karena setiap hari dimasuki oleh 70.000 malaikat. Jadi setembakan antara Bait Ka'bah dengan Baitul Ma'mur. Lau khurra minhu hajarun, kalau seandainya ada sebuah batu dilempar atau dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, la kharra 'alaiha, niscaya batu itu akan jatuh tepat di Ka'bah. Kalau seandainya ditampakkan dari Baitul Ma'mur, maka batu itu akan nyampak pasnya di Ka'bah. Akhiru ma'alaihim, dan Baitul Ma'mur ini adalah tempat terakhir segala yang sampai ke Baitul Ma'mur. Amal-amal kita, amal-amal soleh kita itu sampailah hanya pada Baitul Ma'mur, tidak pacak naik lagi. Itu juga malaikat, pokok benda-benda apapun, makhluk apapun itu hanya sampai pada Baitul Ma'mur. Terakhir, kloter terakhir itu di Baitul Ma'mur. Wa fi riwayatin, sementara dalam riwayat yang lain, annahu uridun alaihi al-aniyah. Dikatakan dalam sebuah riwayat ketika sampai di Baitul Ma'mur, Nabi ditawarkan atau disodorkan 3 wadah. Uridun alaihi al-aniyatu as-salisa al-muntaqaddimatu, sama halnya seperti wadah yang disodorkan kepada baginda Nabi Muhammad ketika hendak mi'raj. 3 wadah yang berisi apa kemarin? Air, susu, sama garam. Nah, itu juga pas di Baitul Ma'mur beliau disodorkan wadah yang berisi air, khamr dan susu. Fa akhadha al-laman, Nabi memilih tetap untuk meminum susu. Fa sawaba Jibril, dan Jibril pun membenarkan fa'alahu, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Kama taqaddam, sebagaimana dahulu yang kemarin dijelaskan.
Waqala kama fi riwayatin, dan juga sebagaimana apa yang dikatakan oleh rawi dalam satu riwayat, hazil fitrah, apa yang kau pilih ini adalah benar fitrah, kejadian ya. Kejadian asal Islam. Allati anta 'alaiha, yang mana engkau berada di atas kejadian tersebut, di atas keislaman. Wa ummatuka, dan juga umatmu. Summa rafi'a ila sidratil muntaha, sampailah ke Baitul Ma'mur, lalu Nabi pun naik kembali sampai ke Sidratul Muntaha. Wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardi wa yuqbadu minha. Summa rafi'a ila sidratil muntaha, Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini berarti tangga yang ke-8. Tangga yang ke-8 itu menuju sampai ke Sidratul Muntaha. Wa ilaiha yantahi ma ta'rudu, dan hanya sampai pada Sidratul Muntaha sesuatu yang naik. Sesuatu yang naik cuma sampai pada Sidratul Muntaha. Misalkan naiknya itu minal ardi, dari bumi, berasal dari bumi. Fayuq kebadu minha, maka dia akan tetap selamanya di situ. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fauqin. Ma itu juga kalau seandainya ada yang turun dari Sidratul Muntaha, ya sampai situlah juga, tidak akan mungkin nyampe ke bumi. Fayuq kebadu minha, dan dia akan selamanya berada di wa izan di Sidratul Muntaha. Hiya, Sidratul Muntaha itu apa? Syajaratun. Katakan Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon. Yakhruju min asliha, yang keluar dari tunasnya anharun, beberapa sungai. Dikatakan bahwasanya Sidratul Muntaha itu gambarannya seperti pohon yang bertunas, yang tunasnya itu mengeluarkan sungai-sungai. Min ma'in ghairi asinin, yang mana air sungainya itu terdiri dari air yang tidak asin, yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharin min labanin, dan juga sungai yang terbuat dari susu, lam yataghayyar ta'muhu, dan tidak pernah berubah rasanya. Wa anharu min khamrin, dan juga sungai yang terbuat dari khamr, lazzatin, yang enak, lisyarribin, bagi orang yang meminumnya. Bukan khamr yang ada di dunia. Kalau khamr yang ada di dunia ini kan lemaknya memabukkan. Wa anharun min asalin musaffa, dan juga air sungai yang terbuat dari madu musaffa yang murni. Yasiru ar-raqibu fi zilliha, yang mana seandainya ada orang yang berkendara, menggunakan kendaraan, berjalan fi zilliha, dalam naungan pohon Sidratul Muntaha ini, sab'ina aman, selama 70 tahun, layak uha, maka dia tidak akan pernah sampai untuk bisa menjelajahinya, saking luas. Wa iza nabakuha, wa izan, dikatakan bahwasanya Sidratul Muntaha ini seperti pohon gambarannya. Nabkuha, yang buahnya itu misla qalali hajrin, hampir sama seperti kendi-kendinya tanah hajar, saking besarnya. Wa izan waraquha ka azanil filah, dan daunnya selebar kuping gajah. Kuping gajah itu kan besar-besar
Nah, daunnya selebar itu. Saking rimbunnya takadu al-waraqo tuguto hazil umat. Yang mana satu daripada daun itu bisa menutupi seluruh umat yang ada. Seluruh makhluk bisa tertutup hanya dengan satu daun saja. Kalau bentuknya sama seperti kuping gajah. Kuping gajah itu seperti daun Sidratul Muntaha. Nah, sikok daun bisa menutupi seluruh umat yang ada di dunia ini. Wa fi riwayatin al-waraqatu min hatazil. Allah alam. Ya Rabbana tarakna bi annana asrafna wa an لا أشرفنا فادب علينا دوبا نغفر لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكسب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.